मुन्ना बोहू से साहेबाणीटी साहेबंकर स्त्रीटी आसिले खाली लसर पसर हेब कथा कहब जे गपर पेड़ी वर्षकु दीथर आसिब शाशु शशुर दियर नणंदक बोझ कौन चाकरी दायरे किछि जानिलानी आसिले तार सहरी गप सरीबनी सबु चाकर चाकराणी को खाली देई थुई करायत करि नेछि से आसिबा मात्रे समस्त जे खाली माजिस्ट्रेट बोहू हेउथिबे। शाशु को देखुन सानटा आसिब जे दुआर मुहरे बसी पहरा देउछंती दूर रे रहिब किछि कर्तव्य करिबनी आसिले खाली दी हाथ झाड़ी टंका खर्च करदेले कौन कर्तव्य हुए देखेई हेबारे ताको केही टपी जाई पारिबेनी। एभली अनेक असंख्य अभियोग आरोप असहनीय कथबार्ता सान बहु हिरणी विपक्ष रंधा घरे सभा बसई थांती बड़जा दुई जन छंदा नानी और मिताक्षर नानी। हिरणमयीर स्वामी कटकरे माजिस्ट्रेट से तार शाशु घर गाँ लेफ्रिपड़ा को वर्षकु 2-3 थर ही आसीपे। षडंगी परिवार सान बहु हिरणमयी नामकरा परिवार सबुथर परी एथर मे मासरे से छुट्टी काटिबा पई आसुनाही। ताको बहुत भल लगे ता शाशु घर गाँ हेले चाकरी दायरे आसी पारेनी। एथरर स्थिति किंतु विपरीत। एथर से छुट्टी काटिबा पई आसीनी रोगग्रस्त शशुर को देखिबा पई आसुछि। झिया माने बंधु बांधव समस्ते देखा शुणा करी गलेनी। सीतिकंठ एवं हिरणमयी आसी पारि नथिले। भाई भाउजंक आक्षेप सबु कथा कान को जाए चुप रहंती प्रतिवाद करंती नाही। किंतु थरे थरे मनुष्य जे परिस्थितिर चक्रांतरु मुकुली पारेनी एक कथा अनुभवी छड़ा अन्य केही बुझी पारिबेनी। खरामासिया संध्यारे जेतेबेले गाँव रे सीतिकंठ हिरणमयी एवं पिला माने पहुंची गाँव रे तांको पई उद्दिष्ट घरे बापा माँ को व्यवस्था करा जाय थाए। गाँव रे अल्प वोल्टेज मिंजी मिंजी होई जलुछि किंतु पुराणा कालिया घर होइतबा जोगु आलोक एवं वायु चलाचलर उत्तम व्यवस्था अछि। शाशु शशुर को मुंडिया मारी अल्प किछि कथा भाषा होई उठीगला ता कक्ष को हिरणमयी। जीवनर भिन्न एक परिस्थिति रे से शाशु शशुर एवं परिवार अन्य सदस्य माने आज उपस्थित खाइबा पीवा देवा औषध पत्र आदिर कौनसी प्रकार अवहेला करिनाहांती। अन्य पुओ नाती माने सेवा जत्न कपड़ा सफा आदि काम पाई स्त्री लोकटिए मध्य नियोजित करि देइछंती। रातिर निष्पद पहरटा किंतु शाशु एवं शशुर एकुटिया। दिन सारा समस्ते जे जहा कर्तव्य करती किंतु रातिटाकू से माने बांटी पारिबेनी। विराटकाय घरे असतीपर बयसर शशुरंक समस्त अर्दली शाशु सह्य करती। ए कुआडे गलु, ए पानी दे, औषध दे, चादर घोड़ाई दे, मो पाखरे बसी था। औषध चापरे शशुर दिन सारा शोइबे सिना रातिरे तांको कथाबार्ता चली थाए। हिरणमयी जीवन शेष पर्यायर पीड़ा सबुकू पाखरे देखि पूरापूरी स्थाणु पालटि जाइछि। एइमिति किछि दिन बीती जाए। खरा छुट्टी रे सेमाने आसिचंती बोली अनेक बंधुबांधव आसुचंती। सते जेमिति एका सांगरे दिय देखा ओ कदली खिया होई जिवो। राति सारा प्रायतः उजागर रहंती शाशु। से भी चेई रहे। सीतिकंठ मध्य बारंबार उठंती। माँ को उठिबा पई बारण करंती। भाई भाउज झियारी पुतुरा जे जहा बाटरे गाँव रे बिजुली जीवा आसिबा एक स्वाभाविक प्रक्रिया। गाँवर लोक माने अभ्यस्त होई गलणी। नईटीए किंबा पोखरटीए जदि पाखरे नाही पानी समस्या तहु उत्कट। उपरकू अनेक दिन परे गाँ को आसीथिले भाउज मानकर देखा शिखा टापरा कथा ताकू भल लागेनी। तेणु करी हिरणमयी शाशुंक पाखे पाखे रही थाए। शशुरंगर तुरा सेवा करी करी हालिया होई जाती शाशु सबुदिने तेल टिके मालिश करी दिए। शाशुंक मन को हालुका करने सकाशे अनेक कथा गपे। सी सबुथर पर ग्राम जीवन परिवर्तित परिस्थिति रे निजको खाप खुआइबाकू चेष्टा करे। छुट्टी सरी सरी आसिलाणी।
ଭାବି ଦିନେ ଯାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ଚୁଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ, ଝିଆରୀ ପୁତୁରାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଉପହାର ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଅନେକ କଥା ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହିଭଳି କିଛି ଦିନ ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସହାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶାଇ କାମକୁ ଆସିଲାନି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କପଡ଼ାଟା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ କୋଣରେ ଗଦା ହୋଇଗଲାଣି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଖରାଦିନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଛଣା ଉପରେ ଝାଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଥା ଅସତିପର ବୟସର ଶାଶୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କେହି ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ହିରଣ୍ମୟୀ। ଯୋଗକୁ ଅନେକ ସମୟ ପରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ହିରଣ୍ମୟୀ ଏବଂ ସିତିକଣ୍ଠକୁ ଚାକିରିଆ କୁଣିଆ କହି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯାଆମାନେ। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ଭିଡ଼ି ଦେଲା ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀକୁ। ସମସ୍ତ ଧୋତିକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଢାଳି ବତୁରାଇ ମଇଳା ସଫା କଲା। ତାପରେ ସର୍ଫ, ଡେଟଲ ଏବଂ ନୀଳ ପାଣିରେ ସଫା କରିବା ପରେ ଛାଟ ଛାଟ କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଲା। ଗଦାଏ କପଡ଼ା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା। ଦୁଆରେ ଦଉଡ଼ି ଖଟରେ ଶାଶୁ ବସିଥାନ୍ତି। ବାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛୁ? କରେନା, ସେ ଆସିଲେ କରିବ। ଯେଉଁ କାମ କେହି କରୁନଥିଲେ ତୁ ଅନ୍ୟ ଘର ଝିଅଟା କାହିଁକି କରୁଛୁ? କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ହିରଣ୍ମୟୀ କହିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଘର ଝିଅ ଯେ ମା'? ମୁଁ ତ ଏବେ ଏ ଘର ଝିଅ। ବାପାଙ୍କର କଲି। ଝିଅ ହୋଇ ସେତିକି କରିବିନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଏଇମିତି ନୂତନ ଅନୁଭବ ସମ୍ବଳିତ ଛୁଟି ସବୁ ସରିଯାଏ। ହିରଣ୍ମୟୀ, ସିତିକଣ୍ଠ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସହରକୁ। ଯିବା ସମୟରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶାଶୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ଫେର ଘାଏ କେବେ ଆଇବୁ ଯେ? ଆଖିର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିପାରି ହିରଣ୍ମୟୀ କହିଲା, ଆଇମୁ ଯେ ମା', ଆଇବା ଛୁଟି ଥି। କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଶାଶୁ କହିଲେ, କେନେ ରହିଲୁ ଯେ ଇଥର ଆଉ ଥୁଡ଼େ ଦିନ ରହିଥି ତୁ। ବାଟେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, କାମ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଜୁହାର କରୁ କରୁ କହିଲା, ସାନ ବୋହୂ ଜଲ୍ଦି ଆସବ, ତମର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ତମକେ ଖୋବ୍ ହେତାସନେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ହିରଣ୍ମୟୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁ ତା ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ କହିଲେ, ସାନ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ସେ ସୁନା ବୋହୂ। ତାର ବାପାର ଖୋବ୍ ସେବା କରିଛେ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଶାଶୁଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ହିରଣ୍ମୟୀ ଆଖିର ଲୁହ 2 ଟୋପା ଆପଣା ଛାଏ ବାଟ ହୁଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗପଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।